پرسید مرا ما گفتم که ما ملت تاجیکیم مسلمانیم ام تاریخ ما پایدارش قطعیم خیلی من با دوگانوش پرسیدم گفت تو چیچنکه ایدا استروگی دیگه نیست در موبایل ما زندگی خوب گذرانده و یگو کبودی نه خسر نه خشتامت یا نوم دختروی زورن یگو کبودی رو ندیدم حاجی رو حرمت میکنه یا همینو دو به من نمیتونه یا ما به اون نمیتونه همه خشلوق حسوس میخوره که امی زندگی امی خیلی حسوس زندگی مورا میخوره پدر ما در کاوکاز تولد شدگی село Советское Георгиевский район مادرم امسونو تولد شدگی پدرم بطرов احمد نام داره مادرم گیخایو میسدا نام داره اون در کاوکاز تولد شدگی سالوی جنگده کوچیدن قزاقستان کوچیدگی اومدگیان در اون قزاقستان شناسیدگیان همدیگر گرفتگیان پدر ما بریگادیر بود کالخوزده اونجا همون جای کوچندگی بردگی و جای زندگی وکردن فقط اینا بوغ بود گندم بود مادرم خیلی میبردنشون چوبک میکردن کارتوشکا میشنوندن اینم خیلی کارو وابسته بودن ما سال 47 تولد شدگیم село Советское Георгиевский район در اونجا تولد شدیم در اونجا خوند توصیفی هفته در اونجا خوندیم بعد کوچیدیم گور چیمکент اومدیم کوچیدیم اومدیم اما قزاقستان گور چیمکент اومدیم اما سالی даже не помню соль чанды масин хафта хондум буд када кучидим умид дига то ҳозира ҳамуҷада хоҳаром ҳамашон дар Қазоқистонда баъд дар мактаб хондан ма педучилищ тамом кардам чида универмаги калон буд учивати ҳозирак дига зал магазин аст учиват хай универмаги калон мон аму чимкенда аму буд дар амунҷа кор кардам то ами мусведа дидан ма اما تو آخره همونجا کار میکنم 23 ایولی سال 1948 همینجا تولد شدم همینجا کلون شدم همینجا بابایر هستم همین مکتب دا صنف 1 تا صنف 7 خوندم و وقت اینجا 8 9 10 نبود بعد اینترنت خوالینگ بود بعد اینترنت خوالینگ در رفتیم تا صنف 11 را خوندیم تمام کردیم از طرف وینکامات شافیوری شد من شافیوری دا بسیار ذوق داشتم دا برفتم من شافیوری دا خوندم 3 ماه و 15 روز خوندم خیلی ختمش کردم سن سال با آرمی رسید اونجا یک پویسکار روی کن بعد اینجا گرفتن و بردن و تاشکند بردن افتا باتالیون دا همش همه افتا همونجا 2 سال خدمت کردم سال 3 انا ترکستانسکی ویونی اوکری بود سری آزیاتسکی ویونی بود ترکستان بعد هستیم اورا سری آزیات آلماتو دگذروندن راز فارمینات کن تاشکند آلماتو بردن ای طرف универмаг пахтачоба к нему бурдан как рассказать Кетманов дар чи буд гирифтагӣ пиёда омадӣ сабдӣ як хел духтаромон пеш рафтагӣ мошин дастворшида рафтан ма пеш ма як духтарак дигар буд бо айқиб ма яке омад ин мошина ин қалон ин солдату як даста ами духтаро рафтистан пиёда баъд ма истодум як 10 нафар буданда баъд истодуму تو تجدید کابین دست ورشدم که وقتی نه شما تو دبرین اونمو بیا کابین دست بشینه. گفت دخترک بیا سوارشه
нигошкам хаштагиам як солдат штаги одами бифара свор шидам. گفتم یا شناسیم گفت نه من با هر کس شناس نمیشم من تریاکم بردیدم چخیر شناسم نمیشم Говорит, как вас звать? Я сказала, меня звать Разорват, фамилию не знаю. Шухишкам, Катишам, Хали. Бурав там уже. Бо так нумба нагуфтабдум, шабу омадан. Омаданда хоб гомода кофтан. قطیم گم نمیزنن نمیبرویا Нума намидонан, гуфтан ки чеченкай. Чеченка амура срок кадан. Бад медроя, погиз аму хоб гомона چند خونه بود کوفته بعد یفتاد مرا آدم دوگانوش مجبور پروردنش خونه میره خیلی 10 متر میره شناسش با میگرده میتره نمیخره کوخه بیرون نبرم بعد ما مشاوشته و просто گاف زدیم ایده هنترزا بیرون او بود ایده هنترزا درون ما خیلی گاف زدیم و نوشا گفت چی ما پاگیزه چی را گاف زدم چود زندگی میکنم چی کار میکنم پدرم چی کارای مادرم چی کارای چند اپاو خواهریم خواهر چی دادر دارم همش گاف زدیم просто بعد پرسید مرا ما گفتم که ما ملتی توجیکیم مسلمانیم ام تاریخ ما پایدارش قطعیم خیلی من با دوگانوش پرسیدم گفت تو چیچنکه ایده ستروگی دیگه نیست در موبایل ما اومد رفت عراق نقش دیدم چی میدونم یک постоянно خط میکرد بیوم بینم بیو بعد رفت خدوق هیچ که یگون کس غیری دختری تقویم بود چون کابدن ککان بردابدن شون اما ککان رفتم و رفتم شواکی بو امو چی دا چند قر ایستادیم قط پا قط خودیم هر سیمون ما و گدو مسفیدم بعد چی دا شاف پویزد سورم کدن با سحری را خونده رسیدم ککان چیم که دوری نیستن ما کماندیروفکا قانده بودیم یک 30 نفر روی کابدن هم ریلس پویزو را شپالوش هم میکشته میبردیم تو بگه ایره خفر گشتیم شهر ده اونو بچه هم خدمت میگفتم که هم قطعی میک ما بوده با پویزده سورش که سروکش قطعی رفته خونه در رست دیشه آده ما کماندیروفکا بود که چاس ما رفتم تشکیل ده مکوزیر چاس در رفتم بعد خیلی خط میکیم اچیم که بعد چی را تشکیل باز همه که گریختم رفتم یا فرمه همی یک هم بریجوی 5 ماه بود 4 ماه بود سیاه کبود لیش باید دوشه اما یا تا یفتم یا جو پوشیدم رفتم اتوبوس دا بلیط گرفتم یا ساعت 20 کیلومتر 1.5 ساعت میرامش خیلی مغازین دا کار میکرد مغازین دا رفتم که بخابش کنم خیلی با اما روزش دا باید کامتم فرگشته با شاو گشتم بعد او را آیامو отправлять کدن Алмата مسفید فکر کنی در چی ما در نسیمم دا بدستای ما آدرس او را نمیدونست ما او را نمیدونستم اونا موندی وکدینک او رفت جوی امو خدمتش رفت با ساعت 3-4 با گشت اومد آیامو Алмата چیشه گرفتایی آدرسشه و یه وجود میدونم چه میبرن شد اما آدرس آورده مرا دادای در مشاوی آورد داد برفت ما آدرس неправильно دادم ما دا چی در کار بود گفتم در کار نبود неправильно آدرس دادم او نمیدونست مرا یافته هیچ وقت наверное в душу впал چندین وقت میزگرد با یادو میزنه ای مردک با یادو میزنه بعد میکوم بروک میکوم در ماشینه پشک شده 6 там уже چیره سرنو نیگوکم حرفوش نرفته آدرسش بعد خودم چیکاب خط کردم بعد отвечать کرد گفت ما باوری نداشته تو مرا فریب میکنی تو تخیل من خیلی продолжаться بعد ای خدمت و اومدن ما سحری اولی کار نیومده و رفتم دستن جای کارمده رفتن اموجه بعد همون زنکوی کار میکردگی همون گفتن که تو دی солдат کوفتیسن ما گفتم دی солдат مرا چو میکو کیان که مرا میکو من نمیدونم باید نباشه یکی میبروین امو
миркати гаду хардаш ушнуше хардяму пеши чи гавзади магуту иже наистем ки учам шунами ҷан бозор омадаги қатиятам гуфтум яке наёя набинанмон рӯз дига гирихтим дар оҷи очам буд дар оҷи атам буд худо раҳматшон куна ғам шуд додам инак ғам хурдан бисёр ай пӯстима хай баъд хеле як миллати дига чӣ кардам просто чӣ хуби буд ки мусулмонем мо мусулмон будем иём ҳарчи мусулмон мо бур рафтим таксиқати арис рафтим ай арис сувор шудем душанбе станция арис будай 60 километр аз Чимкент у тараф баъд рафтем ҷа шави истемар семону баъд саҳари соати 6 да билет гирифтем баъд хай омадем Ташкент омем баъд уҷа бо пересадка кандар кор одам уҷа бо фурора сувор куна ҳамуҷа я дилам якам тарак ба ҳам иду 10 минут места ё 15 минут места ба ёдам места баъд поездро ҳақиқат Ташкент абромем дига тарик хеле ки як чира айдилет бигиранд я нафаскушо чуд қатъи ҷурам ман гуфтум гадорбо яку дамон ҳуҷ шуда ки исиниш таваккал ман ба худо исиниш бовака сини ватан хидмонай самолота сувоridем якум рейса сувоridем ман автобус заданда кулоб дарастем баъд инаи лави дарёи ёхсояку хонаи ӯ бача ҳамхизматам хелот мегӯянд хай хелот медонем ҳамун ҷай хонашон гум мерем яшаб хонаи мо даместем баъд мерем то хонаи мо нарем ҷавобто наметам баъд мем хонаи мо дам рез кадромем оман гуфта дига тари хабар надоданд ки мо омадем ӯ тари тари баъд шав истодем яде шофери шунос доштаем ҳамхизматам ака ёқуб мегуфтам баъд амора файрод кард гуфт ки ака ёқуб инамиро хоҳалем бурдан дар кор ловутӣ саҳаре гуфт ма какштик миём ҳамин одаморо мебарам дар клуб пӯшоки миллим пӯшондан крипсадин буд вақтишта крипсадин пӯшондан поча бу ман без отказ ҳамаш чӣ хеле бор фурд хай мо сарниш намегаштем барои мо пӯшонданам ҳамаша хорошо принимать мекардан ман пӯшокҳои хидмотқати омагӣ будам пӯшоки миллим пӯшондан дар чи баъд рӯзи дига ба саҳариша иҷа омадем пештар раҳҳои тари раҳ набуд ӯ боло қати раҳ буд ами раҳ кутал хамбидесе мусведи ба нигоҳш кард як занак иҷа тори сардак об мекашиданд ку занако занак об месек шунохт амоқа дур буд шунохт очаша гуфтем чемай гуфт ардесаюна нигоҳ мекунем раҳматиятам як гӯспанди чӯри калон накуштагиай пӯст кестан гӯспанда ман гуфтам чи ё дарак ёфта бошад ягон чи бошад хай салом алейкем итавкакем гуфтам ата дарак ёфтем ман гуфтам не ин гӯспанда барои рамазон мон куштам ки то охири рамазон ара бихӯрем баъд хай дига қишлоқ дарак ёфтам ман муборакбоӣ кан исусу кан аскари одам бача биёя пеш меоянд ку омадан пешиш вақте ки дарак ёфтанд ки арӯс оварда поки зами қишлоқ пешам омаданд ҳамаш ӯ қиштаманам баъд мегуфт шон нагел келинмаич изо мекаша ӯ ай ҷои дига омадагиай бо повандоз овардан партофтан як кампир буда буҷа повандоз парт дод ман гуфтам сапошки грязные чия тирамол буд охи баъд саҳаришта уже гуфтанд ки ӯ мир арӯс овардай пок зами қишлоқ ҳамаш пешам омаданд рӯзи дига шабаки овардан никоҳбон карданд баъд як мусоид як қишлоқ монда ҳам русира медониста ҳам ӯзбакира ҳам немисира вақти ҷангда тройкада ғалтида буда баъд амро овардам баъд қатъи гап зад қатъи кампирум руси қатъига ки гап зад баъд ҳамаи сурора гуфт баъд никоҳ мон кард хай баъд
زندگیمون دیگه خیلی سر شده که بعد خیلی استا امخته شدن دیگه بعد خیلی بچه هایش من میبرم من میرم بگه میام دیگه ایو چیگم میزنن چیگم نمیزنن نمیدونم برنجش میگه هیچ چیز گرم میره جوربوش میگه هیچ چیز گرم میره بعد استا با دادرم اوچه میدوش کلده میخوند روسی را میدونست خیلی با گوی مومد بعد ایرا پیروود میکرد 6 مدت زبان توجیکی را تا زینب خیلی یاد گرفت یک هیوار دارم سلطان دخترای اما درسم میدود میگفت که با همش نشونده میده بعد میدرم میگفت حاضر با как будто мehмон میاد انا ما حاضر با میگفت که معلم شریف تو بگو لبای اینو خیلی نشون داده بعد بگه که معلم شریف کجا دای بگو که مکتب دای درس دای توجیکی اصولترک دسته لفظشه خیلی تو حاضره چی دارم اک акцент دارم любой کس میشنوشه میگه акцент داری ملت چیه میگو که چی چرکایی بخور بعد صاحب فرزند شدیم شکمجه همیلادور شد پدر و مادرش اومد بعد پدر و مادرش اومد خیلی دیدن که دست پوش و ازمینه دیگه با من تقویم فرخورده تقویم فیروت کام من یه هفته ایستان در روزستان خونه دم بعد گفتن که دختر من روی که مردم گفت نیسته یه موقع پس اکما و تقویم ایده که من گفتم که میبرینش بعد یه بردنش خیلی ناز قبول کنم او خیلی بود زور بودن خیلی شرایط زندگیشون هم همه شرایطشون زور بود خبرگیریم امو سال اومد اتم قچی و چم هردش اومدن برای ما مامای اوچگی زنده بود امو حینی مردن رشته امو سال اما ایست اومدم مرده یوخه امو گفتم دسته که پیل تو نمیکنم امو رو نرین نیورین بعد تو او زنده بودن ده بازمین بود گفت اوچم دلو نشنی بود یکی گفتم ایجا بیویا او بزگره بعد میگن که این دخترش خبرگیر رفته اوچش مرده بعد او گذشته او بعد قطعی اتم هردش اومد همشون ای مادرشون دیره ناز میدن همش همی تربیت کرد خیلی از سالی 69 دیمی دکبر کمش که بعد همی 69 67 68 هم تریوش توالش دگی همش همی کلوم کرد همه دخترم رنگ اونمی دخترم همیجا بیان خبرگیری میان هم مادرشون میره میره حرمت میکنن همش بوغالتر کار کردم بوغالتری مکانیزاتورو خیلی کار کردم اداره چیده совхоз ده بعد گلابدور شدم چی شدم مکتب ده буфет ده در اومدم تا последний امو столов ده کار کردم 8 فرزند و 6 تاش بچه دخترک که زورم медучилище تموم کرد مالکه چیره اینستیتوت زبان توجیک چی تموم کرد برای چی باید روسی درس میداد ما گفت یک تون روسی را چی کنین روسی نغزای برای معلم بود میشید فیردوسکم چی کرد военный تموم کرد Руслана военный بود نکرد военный نفوریدش چی налоговый تموم کرد ایراجم در چیه اوجا وام شافری کار کسته قبسا گیرده اسلام در روسیه قطیزان شهردش زهرم میدو چیره مید کلچه تموم کرد تو هاجر کار کسته فالخورده شکدگی تو هاجر اکوشیر کای کار میکرد 1000% اهمی زنگ روزیم اهمی دربارم کک مردینه استود فرزندو را کلام کرد هم اهمی را همی کاگه اهمی برکت خونه ما هم میای ما اگر 2 سوتکا خونم در مهمونداری کنم یکم بار نمیگه که آبا چه باس نمیکنی مهمونداری بودم خیلی مومنتو 2 سوتکا 3 سوتکا میشتیم خیلی اصولش دیگه ختم بدین دیگه همه بود یکم بار اولی نگفته که تو چی با خونه مهمون آوردی ما این امیر روزا هم جا خواهم میمونم البته یکم نفر رفیق ما همه شلوغ میگم که به این خاتمه بشن یا پلاشور که عبید بگیریم فهرات چون میکنه مجبور میارم شون یکم برول تو این روزا نشنیدم که تو چه با خونه مهمون میاری این طریق زنک
ма яго кабуди надидум ай Тоҷикистона. Гандагӣ надидум ай на ай халқаш, на ай хештавори мардак мусфид нағз медидум охи. Нағзида гирифтумаш. Баъд иҷоба маъқул шида. То ҳозира маъқул ма ина душанбе мерам, камтар местум, мегардум иҷам ё. Барои бод ҳавош ҳамаш хушрӯй охиҷа. Ягон кабуди чи надор, проблема надора. Агар худо чи бара айсар таваллуд бошам, бо ҳами Тоҷикистон меомадам, бо ҳами мусфидма мегирифтам. Пушаймон нашидам. Фарзандои хуб ёфтам. Зиндагӣ хуб гузарондум. Ягон кабуди нахи сир, нахи штомат, яном духтарои зӯранд. Ягон кабудиро надидам. Ҳозира ҳурматам мекунам. Я амину ду бе ман наметона, я ма бе ӯ наметонам. Ҳама ҳами қишлоқ ҳасус мехӯрад ки ҳами зиндагӣ ҳами чихела ҳасуси зиндагӣ моро мехӯрад. намегем мо чишена як дар ҳамаи ами корҳои ами деҳат дар пухту паз дар кайбонугарӣ дар ҷои аввал меиста. Бисёр дар ами ҷамъомадҳое ки умуми чорабиниҳои ина тӯи маъракаҳо да. Дар тӯи маъракаҳо якумин одаме ҳаст ки дар ҳамон ҷо иштирок мекуна. Ба ҳамин навхонадорон дуо метавад ки чӣ хел зиндагӣ кардан дар кор. Бисёр як одамои хубе ҳастанд ки охир дар ҳамин деҳа иво агар як ҳафта ягон ҷо бирава ҳамаи ами маҳалла мегӯяд ки ҳами гиҷошидам чичен мегӯянд ира хай мо баргигилшам мегӯем. момаи баргигил нестай. Ма спец будам оталай бридада. Дег мекардам мусфид ай гараж бачу бардакора мебурд. Як дег оталара мехӯрдани тоба. Арӯси юришмо интереснее. Ай мо медузам мебарам, мо туя намебинем. И тоҷикода расме нами ай арӯс ай хона меброранд. Аму ҳама инами мара маъқулаям хали чи форидам. Мода тари нест, мода медузам мебарандаш дар амуҷа. Туям ҳалол намекарданд созҳо. Ина наво ҳозир кестанд. Кавказдам, Қазоқистондам дидам, рафтабдам, уже чӣ кардам, созай мекунанд. Пештар набуд тари туйпӯй. Чанд сол гузашт. Баъд охи туи баъз тари накардем. Баъд 10 декабр 1 метр барфай. Анами ҳавлиди 1 метр барфай. Баъд ами рафиқаҳо хештаворро гуфтам ки ҷура инами 10 декабр мо бояд туй кунем. Бачаи калоним пуст балай бачам шофирай узи гуфтам ҷура мо туй каҳагӣ нестем ози то ҳофиз меёри туи моро мезгаронӣ. ҳамиҷа мезана район мерава. Район намерава ҷура мешинохта хай бачаи ҳофиза. Меёра як кардиона баъд як дора чи дигаи тари микрофон ҳеҷ нест. баъд сар мекуна ҳофизӣ зур мекуна. Давай гуфтан сарторшонот мекунем. Магу сарторшон мекунем. Нимо лак партуфтан ира барам довардан шинондану. Магу сарторшон ки сарторшон да сум мепартуфтан кохи. Чиз доштан партуфтан. ҳисобаш мекунем 45,000 сум партуфтан. Суми чиқати. Ана гуфтам нав ҷурам отуй кем. Инака қиш омаден. Амира ҳеҷ вақт фаромӯш намекунам. Барои чанд сол хариб 10-15-20 сол пас амур туя кардем, ахир кардем. Миллати тоҷик одам дӯстор меҳмондӯсторанд. Беҳад меҳмондӯсторанд. Бисёр ҳар ҷода ғалтидам меҳмондорӣ дига зайлай. чӣ коре шава мо аввал ҳами абҳаи чичен мо мебарем. мегӯем ки марҳамат ами пешкор мешай хизит моро до бите ки мисол ами кора мо сар кунем. Ним кора сар мекунем ё ки нунпазия ё ки як кори ами оддия мо файродш мекунем ки аки як до бите ки навхонадоро бисёр насиҳат мекунанд. Бисёр як роҳи дуруст. Баъд оилаи намунавие. мо мехоҳем ки ҳами доим ҳами хел дар ҳами маҳаллаи мо дар Тоҷикистони мо ҳами хел одамо ҳами хел бошанд. Дӯстӣ байни ҳами миллатҳо бисёр хуб боша. Атам қатиёчамам омадан амиҷа гуфтанд ки ранги чиҳои Кавказай. Форидшон ба зели нохи. Ҳама ҷо зели. Амид як додари ма Тимирязевская академия тавонкардагиай аммо омабуд гуфт ки шумо да гуфт ҳама чиз бояд ба маза боша амиҷа. Гӯшт,
мевагиотон сабзавот ҳамаш бош ба маза бошад барои гуфт ҳавотон тамом дига зайлай обтон дига зайлай ди хоҳарам дар ҳамин ҷо хондагия медучиш хондагия дар қавалин хадайка раиска ҳардуш 3 сол 4 сол қатъи мистудагия тоҷикира наз обтоҳоҷара медонанд раиска 1-2 сол кор кард шигновда кор кард баъд иҷа кор кард баъд рафтан ами атам кира хиср нағз бисёр нағз медид хисри ма бисёр мардаки хуб зур буд ама маъқули шида буд бобом ки вақте ки рафтем атам гуфт ки гӯспанд мекашем баъд бобом гуфт ки сини атам ахмед не надо большой баран барашек надо барашек будет шариб тебе барашек кышт чира барай таёшака ҳамин думоди якуми чичинумаем дига дар тоҷикистон дига хаяр ки баъди ма шида боша нашида боша дига суроғ накардам ҳамин якум чичинуда чун маем ҳамин якум буравдем дига хай баъзи чичинуи хеле 1 соат 2 соат нест ҳамун шав саҳарге то саҳари афтоб мезанад баъд дам мегиранд баъд мегӯянд мо бас кардем баъз майна туёшонам ҳам хеле баъд раҳмати акамакай мо дарем бурдемуш баъд ки ма ядӯз истод баъд яке ҳамун хештаворои кампиро туй карданд гуфт маам туй чичинира я тамошо кунам ман гуфтам майли баъд рафтем ҷура ман гуфтам ки ира мемонему мерем қатъи то саҳарра арғиш биравад дига тамом ра мекунанд то саҳарра мо гирифтемо мем баъд то саҳарра монд саҳаре омад гуфт шумо чӣ коре буд мара каен ман чӣ коре ту гуфти туи чичинӯро мара нишон ден ман нигоҳ кунам ман бубинем бурдемед ина то рӯзи сведа мега хокунӣ намудана фақат танзавая ман гуфтам ина диди бояд мо ягон кас пурси уҷаде хеле ранги хидмони арараш танз намекунанд бача мебироя якта духтаронта гӯрдан баъдам пеш духтада меридам хел мегирам духтар мебироя ди касе тоқа танз мекунад одамон аз дӯстӣ ёбанду бахт душманӣ орад ба мардум рӯзи сахт албатта дӯстӣ байни мову дига миллатҳо бисёр хубае бисёр хуби ҳаст ки мо айво бисёр чизо омӯхтем бисёр чизоро мо айво омӯхтем бо ҳамин деҳам бисёр бо таъриф карданд ки ин хел одами хуб будае ай маъракода мерава ай бари боло мегзаронемш пилмени хеле чизи орд интари бридара як хел кампирои қишлоқ метонист ҳамаша нишон дод дузандагира нишон дод ҳамаша охи ягон бор як ҳамсоя наомад буга ки оилати қатима ҷанг карди хеле бугавадам хеле кард нагуфта чизи фарзандои худам да орзу дорам ами ҷавонои ҳами тоҷикистона ами орзуҳоро мекунам ки амиҳам хеле бошанд